अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक संत श्री गजानन महाराज का प्रगट दिन आज जिले में भक्ति भाव के साथ मनाया गया। वहीं वडगांव परिसर में स्थित संत श्री गजानन महाराज के मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गनगनात बोते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गजानन महाराज जी का आज प्रकट दिन है, जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि कण कण में ईश्वर है। और आज ब्रह्मांड नायक गजानन महाराज जी का प्रकट दिन जिले में अनेक जगहों पर भक्ति भाव के साथ मनाया गया। वडगांव में भी श्री संत शिरोमणि गजानन महाराज जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों ने जाकर महाराज के दर्शन लिए और इस मौके पर सिटी के प्रतिनिधि वैभव रियारकर भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि पूरे परिसर में भक्तिमय नज़ारा दिखाई दे रहा था। लोग महाराज के दर्शन कर रहे थे और साथ ही वहाँ पर भागवत कथा भी चल रही थी। प्रकट दिन के अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और यह धार्मिक कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर मंदिर के विश्वस्त तथा गजानन महाराज जी के भक्त जयंत मामिडवार ने सीटीवी प्रतिनिधि वैभव रियारकर को विस्तार पूर्वक क्या जानकारी दी। पहिले तर सगळ्यांना जय गजानन। आज 146वा प्रकट दिवस आहे महाराजांचा। आम्ही हा आनंदोत्सव म्हणून मनवतो। आज इथे विविध कार्यक्रम आपण आयोजित केले होते। काल 18 आणि 19 तारखेला श्री नाशिरकर यांचं एक विजय ग्रंथावर विवेचन होतं आणि सकाळी आज पालखी निघाली। फार उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्या पालखीला होता। नंतर आम्ही अभिषेक केला आणि अभिषेक करून मग आता भागवत सप्ताह चालू आहे। भागवत सप्ताह संपल्यानंतर लोकांना दर्शन आणि महाप्रसाद, हा महाप्रसाद साधारणतः 15 ते 18 हजार लोकांचा आम्ही इथे बनवतो आणि लोकांचा फार मोठ्या प्रमाणात इथे गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी येतात आणि त्यांच्या भक्तांची सोय हे पाहण्यात सगळ्यात आमचं जास्त इंटरेस्ट असतो आणि त्याप्रमाणे आम्ही हे मंदिर शेगावच्या धर्तीवर तेवढे शिस्तीत चालवावं याचा आमचा प्रयत्न असतो। खरं सांगायचं तर आज गुरुवार आहे आणि गुरुवार आणि त्या दिवशी पुन्हा महाराजांचा प्रगट दिवस हा म्हणजे आपल्या भक्तांसाठी, जे माऊलींचे भक्त आहेत त्यांच्यासाठी हा सुवर्ण योग आहे। या सुवर्ण योगाच्यामुळे आज इथे गर्दी खूप दिसून राहिली आहे। सकाळपासून भक्तांची रेलचल आहे, ही अशीच रेलचल आणि असंच माऊलीच्या प्रति विश्वास लोकांचा वाढत राहो आणि माऊलीचे आशीर्वाद सर्व भक्तांना राहो हीच माऊली चरणी प्रार्थना। जय गजानन।